जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नदी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर हरि हरि बोल। ऑल गौरी हरे कृष्ण। ऑल गौरी हरे कृष्ण। ऑल गौरी हरे कृष्ण। ऑल गौरी श्री गुरु श्री गौरांग। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सगण ललिता श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि
हे भवदिव्यो च विसुन्दरय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते Chaitanya Chandraya Namo Namaste. So, we are thankful to you because you have made this program here. Kamalakar speaking program here. This will be center. No, over there. Center over there. 1 kilometer per day. Church. So why they made program here? Because that place is not ready yet. Not facility yet. Facilities. Yeah. Here is also not facility. Yeah. But here is for the tourists coming to see the view and just drink coffee like that. Jadi terima kasih banyak pada Prabu Kamalakara dan Prabu Sudarsan yang telah menyusun acara di tempat ini. Guru Maharaj bertanya apakah ini nanti tempat senternya. Itu ada tanah satu lagi di sebelah utara, kira-kira 1 kilo lagi. Guru Maharaj bertanya kenapa nak di sana? Di sana belum ada fasilitas. Di sini juga tidak ada fasilitas. Yang ada fasilitas untuk turis di sini. Tapi rasanya kalau biasa puja tahun depan diadakan di sini, indah sekali tempatnya. Road is very narrow road. Iya, cuma jalannya agak kecil. If one car will come, another car cannot pass. Iya, jadi kalau di jalan ini nggak bisa berpapasan 2 mobil, harus dibuatkan jalan keluar tersendiri. So you know, Krishna Lila is called Madhurjamaya Lila. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Lila Sri Krishna disebut sebagai Madhurya Mahi Lila, Full of Madhurya. yaitu yang artinya penuh dengan madhurya. Madhur Lila, Krishna Lila Madhur. Jadi Krishna Lila disebut Madhur Lila, artinya penuh keindahan dan sangat manis. But same Krishna came here in the age of Kali. He did Audarya Lila. Tetapi Krishna yang sama hadir lagi di zaman kali ini, tetapi beliau melaksanakan Audarya Lila. He became so much magnanimous to everyone. Beliau menjadi sangat murah hati kepada setiap orang. The number of mlecchas, javanas, are more in this age of Kali. Jadi pada zaman Kali Yuga ini, itu jumlah daripada meleca dan yawana itu lebih banyak lagi, mayoritas bahkan. So he came to deliver the mlecchas. Jadi beliau datang untuk menyelamatkan para meleca dan yawana. Completely he remained in this planet for 48 years. Beliau tinggal di planet bumi ini selama 42 tahun. 48 tahun. 24 years he remained in Navadvip Dham. 24 tahun beliau tinggal di tempat suci Nawadvip. And rest of the 24 years he remained in Orissa. Dan kemudian 24 tahun berikutnya beliau lewatkan di Orissa. And from that 24 years he traveled 6 years in South India. Dan di antara 24 tahun berikutnya itu beliau melewatkan 6 tahun ya untuk berkeliling ke India Selatan, kemudian ke utara dan sebagainya. He stayed in Jagannath Puri Dham for 18 years. Beliau tinggal di Jagannath Puri selama 18 tahun. Because that was his mother's instruction. Karena itulah yang menjadi perintah dari Ibu Sachi. So he was having so much bhakti, devotion towards his mother. Jadi Sri Gauranga Prabhu sendiri menunjukkan beliau mempunyai bakti, cinta kepada ibunya yang sedemikian He besar. followed what mother said. Beliau selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya. But after taking sannyas, he wanted to go to Vrindavan.
Tapi sesungguhnya setelah beliau mengambil sannyas, beliau ingin pergi ke Brindavan. Somehow Nityananda Prabhu, he did a trick and he brought him back to Santipur Aditya Prabhu's house. Tapi dalam perjalanan itu, entah dengan cara bagaimana, Nityananda Prabhu mengatur sedemikian rupa supaya dalam perjalanannya itu akhirnya kembali ke Santipur, ke tempat Adwaita Acharya. Mahaprabhu was thinking he is going to Vrindavan, but actually he was coming back to Santipur. Ya, sesungguhnya Mahaprabhu berpikir sedang melakukan perjalanan menuju Vrindavan, tapi perjalanannya itu diatur sedemikian rupa supaya ya kembali ke Santipur. So when he found that again he is in Navadip Dham, Ketika beliau menemukan kembali bahwa beliau sudah sampai lagi di tempat suci Navadvip, he developed little bit anger. kemudian towards beliau Nityananda Prabhu. menjadi sedikit marah pada Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu said, Kemudian Nityananda Prabhu mengatakan, Mahaprabhu, how you will go without giving darshan to your followers? Mahaprabhu, bagaimana Anda pergi ke Brindavan tanpa Anda terlebih dahulu memberikan kesempatan pada para penyembah Anda untuk memperoleh darsan dari dirimu? Then in Advaita Acharya Prabhu's house, Mother Sachimata came and gave prasad to Mahaprabhu. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu tiba di rumah Adwaita Acharya di Santipur, kemudian Ibu Sachi juga datang ke sana untuk memberikan prasad kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nimai should remain in Jagannath Puri. Dan beliau ketika itu, Ibu Sachi mengatakan Nimai hendaknya tinggal di Jagannath Puri. Because Vrindavan Dham is very far from Bengal. Karena tempat suci Brindavan itu sangat jauh sekali dari Bengal. Sachimata said that if you will remain in Puri, then I can hear about you, because many devotees are coming from Bengal to see you in Jagannath Puri. Jadi kalau engkau tinggal di Jagannath Puri, paling tidak aku ya sering mendengar, dengan mudah mendapatkan kabar, mendapatkan berita tentang dirimu, karena banyak penyembah dari Navadvip, dari Bengal yang akan pergi ke Puri. So Mahaprabhu, he followed what Sachimata said. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibu Sachi. But sometime he was going to Vrindavan. Tapi kemudian untuk beberapa saat beliau juga pergi ke Brindavan. So Sanatana Goswami one time coming from Vrindavan to Puri, he got Kondurogo. Kondurogo means Yeah. eczema. Ya, Sanatan Goswami suatu ketika beliau datang dari Brindavan menuju Puri, to Bengal. From Vrindavan to Puri. Ya, dalam perjalanan dari Brindavan ke Puri. So Mahaprabhu, he did not go to Mahaprabhu's state. He went to Haridas Thakur's place and stayed there. Ya, ya. Sanatan Goswami tidak langsung pergi ke tempat Sri Chaitanya Mahaprabhu, tapi beliau pergi lebih dulu ke tempat Haridas Thakur. So Mahaprabhu was every day going to Haridas Thakur to give darshan. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu setiap hari datang ke tempat Srila Haridas Thakur untuk memberikan darsan. Because Haridas Thakur was not going to Jagannath Puri temple. Karena Sri Haridas Thakur beliau tidak datang ke tempat ke tempel Jagannath. Even he was not going in front of the temple. Bahkan Haridas Thakur begitu rendah hatinya, beliau tidak mau datang bahkan di depan pintu gerbang. Because he was thinking that he is Javana, he is Karena Mlecha. beliau berpikir dirinya begitu rendah, beliau adalah Yawana ataupun Mlecha. Therefore Mahaprabhu every day he was coming to Haridas Thakur. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu setiap hari datang kepada Haridas Thakur. So he was giving darshan to Haridas Thakur. Beliau yang kemudian memberikan darsan kepada Haridas Thakur. So Haridas Thakur was getting every day darshan of Mahaprabhu. Karena itulah Haridas Thakur setiap hari memperoleh karunia darsan dari Sri Gauranga Mahaprabhu. When Sanatana Goswami saw that Mahaprabhu is coming, then he from the distance he paid obeisances. Jadi ketika Sanatan Goswami melihat bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, ya, beliau dari jarak yang jauh sudah mempersembahkan sujudnya. But Mahaprabhu ran to Sanatana Goswami and embraced him.
Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu datang dengan berlari ke tempat Sanatana Goswami dan memeluknya. Sanatana Goswami was thinking that he will give up his life underneath the wheel of the chariot, Jagannath chariot. Karena ketika itu sebenarnya keinginan daripada Sanatana Goswami ingin bunuh diri ya di bawah kereta Jagannath. So Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Sanatana Goswami, this body does not belong to you. badan ini bukan milikmu. This is my property. Ini adalah harta bendaku, milikku. How you are thinking that you will finish up your body? Bagaimana mungkin kau begitu berani berpikir bahwa kau akan bunuh diri, akan mengakhiri hidupmu? And the body is not a material body. Dan badanmu ini bukan badan material. So, after Mahaprabhu embraced Sanatana Goswami, Setelah Sri Chaitanya Mahaprabhu memeluk Sanatana Goswami, Chatushama smell was coming. Chandan, Oh, iya. Aguru, Karpura, ya, Kasturi. empat aroma yang harum itu muncul dari badan itu. Seperti bau candana, bau aguru, bau apa lagi? Kasturi, kampur. Ya. So therefore Mahaprabhu said, if my body will not be here, Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kalau badanku tidak ada di sini, so how my activities will go on in Vrindavan? bagaimana mungkin kegiatanku akan berlangsung di Brindavan? How you are thinking that you have right on your body, that is not your body. Bagaimana engkau berpikir bahwa engkau mempunyai hak atas badan ini, sedangkan badan ini bukan milikmu? Sanatana Das became ashamed by listening this. Ya, kemudian Sanatana Das menjadi malu setelah mendengarkan ya kata-kata Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu goes to Vrindavan sometime. One time he was coming back from Vrindavan. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu beberapa lama pergi ke Brindavan, kemudian beliau kembali dari Brindavan. His servant Baladev Bhattacharya requested Mahaprabhu to go through the river Ganges bank. Dan kemudian pelayan beliau, Ganga Bhattacharya, Baladev Bhattacharya. Baladev Bhattacharya menyarankan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu agar beliau dalam perjalanan kembali menyusuri sungai Ganga. So two devotees, they went with Mahaprabhu. Ada dua penyembah mengiringi perjalanan Sri Chaitanya Mahaprabhu. One is Rajput Krishnadas Yang satu adalah Rajaput Krishnadas, and another one is Sanodia Vipra. Sanodia Vipra. Ya, yang satu lagi Sanoria Wipra. They know the road. Ya, mereka berdua ini yang tahu jalannya. So when they were walking, one time they become very tired. Ya, ketika sedang berjalan, suatu ketika mereka menjadi kelelahan. They took rest underneath the trees. Mereka mengasuh di bawah pohon. At that time, Mahaprabhu saw some cows are grazing. Ya, kemudian ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat ada banyak sapi yang sedang merumput. And one cowherd boy is playing flute. Dan ada seorang anak gembala yang sedang bermain seruling. So immediately Mahaprabhu got some bhava. Ya, segera Sri Chaitanya Mahaprabhu mendapatkan bhava. Due to that ecstatic bhava, Mahaprabhu thought that he is in Vrindavan. Dan karena gairah rasa rohani bahwa itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu berpikir bahwa sudah sampai di Brindavan. And due to that bhava, he became fainted. Dan karena bhava itu beliau pingsan. That time 10 Pathans, they came there. Kemudian ketika itu ada 10 orang Muslim yang datang ke sana Riding a horse. dengan naik kuda. So, with Baladev Bhattacharya, another one friend was there. Ya, bersama dengan Baladev Bhattacharya ada seorang teman juga ada di sana. So they all were sitting
watching Mahaprabhu's body. Ya, mereka semua duduk sambil memperhatikan badan rohani Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, the Pathans, they thought that these 4 persons have given poison to this sannyasi. Ya, kemudian para patan ini berpikir bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sudah meracuni orang yang sedang tidur atau pingsan itu. They wanted to steal the gold from this sannyasi, therefore they have given Iya. this Dan patan ini poison. orang muslim ini berpikir bahwa pasti orang-orang ini ingin mencuri emas dari orang yang sedang pingsan ini, karena itu dia meracuninya. This Pathan tied up these 4 by rope on the tree. Kemudian para patan ini mengikat 4 orang yang mengiringi Sri Chaitanya Mahaprabhu They pada wanted to pohon kill itu. them. Dan bahkan patan ini ingin membunuh mereka. These 4 said, don't kill us. Kemudian 4 orang ini mengatakan, jangan membunuh kami. Actually, the sannyasi is our guru. Ya, sesungguhnya Pak Sanyasi ini adalah guru kami. The Rajput and Sanudiya Vipra, they were having some courage. Rajaput dan Sonoria Vipra mempunyai keberanian. They explained to these Pathans. Dia menjelaskan kepada para patan ini. They said, let us go to your commander. Ya, kemudian mereka mengatakan, baiklah, kita lebih baik menghadap pada komandanmu. So, this Sanudiya Vipra said, Sonoria Vipra mengatakan, I am Mathur Brahman. saya ini adalah Mathura dari Brahmana dari Mathura. This sannyasi is having epilepsy disease. Dan sanyasi ini memiliki sakit epilepsi. So we have some Turkey friends also. Dan kami juga memiliki sahabat teman-teman dari Turki. We will call them here. Ya, kami akan memanggil mereka untuk datang ke sini. So when the Pathan they heard about Turkeys, they got fear. Dan ketika mereka mendengarkan kata Turki ini, teman dari Turki ini, mereka menjadi ketakutan. Hunkar kariya uthe bole Hari Hari. Mahaprabhu immediately got up and chanted Hari Hari. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu segera bangkit, bangun dan mengucapkan Hari Hari Hari. Premavase nurtya kare urdhavahu kari. And out of this ecstatic love, Ya. he started dancing, Ya. raising Ya. his two Karena arms. ekspresi daripada gairah cinta bakti, cinta kasih rohani itu, beliau bangun dan bangkit menari dan sambil mengucapkan nama Hari Hari Hari. When the Pathan they saw Mahaprabhu's this dance and kirtan, Dan ketika para patan ini melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dalam kirtan, their heart changed. maka hati mereka segera berubah. They made these 4 followers free from this. Dan kemudian segera membebaskan Arrest. keempat pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu yang tadinya diikat. They said they have given you some poison. Ya, mereka mengatakan mereka pasti telah meracuni dirimu. Mahaprabhu said they are my friends. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan tidak, Why they will give me poison? itu adalah teman-temanku. Bagaimana mungkin mereka meracuni diriku? I am having disease. Ya, saya memiliki And penyakit. sometimes I get this type of condition. Ya, sering sekali saya mendapatkan keadaan seperti ini. So among these 10 Pathans, one was Maulana. Dan diantara patan ini 10 tentara Muslim itu disebut patan, dan salah satunya adalah seorang Maulana, Maulana means Pandit. pandit ya, haji, haji. Haji. Ya. Dan salah satu diantaranya adalah Pak Haji. So he was very humbly said, let us discuss some Shastra. Kemudian Maulana ini segera mengatakan, mari kita berdiskusi beberapa sastra. He said to Mahaprabhu, Dia mengatakan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan is not having any form. Bhagawan tidak memiliki bentuk apapun. He is Nirakar. Beliau disebut Nirakara. Mahaprabhu defeated him. Kemudian Mahaprabhu mengalahkan konsep itu. He said that it is not true that Bhagavan is Nirakar.
Tidak benar, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan tidak benar bahwa Bhagawan itu He is nirakara. having a form. Beliau memiliki bentuk. Your Shastra is saying from the beginning Bhagavan is Nirakar. Dari awal, sastramu mengatakan bahwa Bhagawan itu nirakara. But if you will read Shastra, your Quran Shastra, Tapi kalau engkau membaca Quran itu dengan baik, finally you will see that Bhagavan is not Nirakar. akhirnya engkau akan memahami, mengerti bahwa Bhagawan tidak nirakara. Beliau memiliki bentuk. Tomar Shastre kohe seso eko Ishvara sarvai sarvapurna keho samotale vara Sachidananda deho punna Brahma Sarupa Sarvatma Sarvaganitya Sarvari Sarupa Sushti Sthiti Pralayota Haite Hai Sthula Sukma Jagatera Deha Sarvasva. Your Shastra saying at the end, Shastra saying there is one Ishvara. Ya, pada akhir daripada sastramu, Quranmu itu, ya, ada sloka yang mengatakan, And that Ishvara is Sarva Ishwarya Purna, is having all dan hanya satu, opulences. ada satu Ishwara, dan Ishwara itu adalah purna. And his body complexion is Syam. Syam means Dan black. warna badan beliau itu adalah syama ataupun hitam. He is having Sachidananda body. This Beliau memiliki peaceful badan body. Sachit Ananda. And he is Purna Brahma Swarupa. Dan beliau disebut memiliki Param Brahma Swarupa. And Sarvatma, Dan beliau juga Sarvatma, Sarvagyan. Sarwagyan. He knows everything. Beliau mengetahui segala-galanya. Nitya, eternal. Beliau juga disebut nitya, kekal. So he is having a form. Karena itu beliau memiliki bentuk. And this creation, maintenance, annihilation is coming from him. Dan kemudian penciptaan, pemeliharaan, peleburan datang dari beliau. And gross material, gross or subtle material, this universe is taking rest within him. Unsur-unsur material maupun unsur-unsur material yang kasar ataupun yang halus, ya akhirnya akan masuk ke dalam diri beliau. Ya. Mukhyadi ananda jaro nahe eko kona purnananda pratitaro charana sevana karma jnana yoga ade kariya stapana sarva khandi tapeswaro sahara sevana. This moksha, liberation, moksha ananda, the pleasure one is getting from liberation is just like one dot or one drop. It is not giving purna ananda, it's complete ananda, complete pleasure. Ya. Moksa ananda ataupun kebahagiaan, kepuasan yang diperoleh dari pembebasan, ya, dari moksa itu hanya merupakan setetes air yang tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang purna. Purnananda is coming by serving to his lotus feet. Ya, purna andana itu akan datang dengan melayani kaki padma beliau. By serving his lotus feet, Dengan one melayani can kaki get padmanya, Purnananda, complete seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang purna, yang lengkap.
So from the beginning it was said about karma jnana yoga. Dari awal memang dijelaskan tentang karma, gyana, dan yoga. But later on the karma jnana yoga was discarded. Kemudian pada akhirnya, berikutnya karma, gyana, dan yoga ini dihilangkan ataupun dihapus. Later on it is said about the serving to Ishvara, serving to Bhagavan. Selanjutnya, setelah melewati karma, gyana, dan yoga ini, yang dijelaskan lebih ditekankan lagi adalah pengabdian ataupun pelayanan pada kaki padma Tuhan. Tomaro pandito sobai nai sastra jana purva poro vidhi madhe poro balavano. Your pandit, this learned person, those who are reading the Shastra, they don't understand Shastra. Jadi para panditmu yang mempelajari sastramu ini, sesungguhnya mereka tidak mengerti sastramu dengan benar. One is Purva, another one is Para. Ya, yang satu disebut Purva, yang satu lain disebut Para. Purva means whatever spoken earlier. Ya, Purva artinya apapun yang dijelaskan terdahulu. Para means what is spoken later. Ya, Para artinya apa yang dijelaskan belakangan. Among Purva and Para is more stronger. Ya, antara Purva dan Para, yaitu Para yang lebih kuat. So later on it is said about Bhagavan Seva. Ya, kemudian yang kemudian dijelaskan adalah pelayanan kepada Sri Bhagavan If Seva. Bhagavan is Nirakara, how one can serve him? Jadi kalau Bhagavan Nirakara tidak mempunyai bentuk, apanya yang dilayani? Bagaimana mereka melayani? Therefore Bhagavan is not Nirakara. Karena itulah Sri Bhagavan tidak nirakara. So then this Mlecha Pandit said, Kemudian Mlecha Pandit ini mengatakan, Mlecha kohe jai koho, sei satya hoy, sastre likhi atke ho, rohite na paye, nirbishesha gosai laya, pare na bhakyano, sakaro go saisebyo, karonai jano. That Mlecha Pandit said, whatever you are saying, that is true. ya Mlecha Pandit itu kemudian mengatakan, oh iya, apapun yang Anda katakan itu adalah benar. It is all stated in Shastra, but no one is following that. Ya, banyak memang itu semua dijelaskan di dalam sastra kami, tapi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. They always speak about impersonalism. Mereka selalu berbicara tentang impersonalisme. They don't speak about the personal form of Bhagavan. Ya, mereka tidak pernah membicarakan tentang bentuk personal daripada So therefore, Bhagavan. many they do not know who is to be served. Karena itu banyak mayoritas dari umat kami tidak mengerti siapa yang harus dilayani. So you are that Gosain, you are that Pandit, or you are that learned one who explain nicely about it. Andalah yang pandit yang sesungguhnya yang mampu menjelaskan isi daripada sastra kami, kesimpulan dari sastra kami itu dengan sangat jelas sekali. You are Ishvara, yourself is Ishvara. You are Ishvara. Dan Anda sendirilah Iswara itu. So please have mercy on me. Ya, mohon berkarunialah kepada hamba. I am a unqualified, sinful person. Dan hamba ini adalah orang berdosa dan tidak memiliki kualifikasi apapun. Oniko dekhinu Mlecha Shastra hoite sadhya sadhana vastu nare nirvarite. I saw many Shastra, but all the Shastra are not saying about sadhya sadhana. Ya.
Saya melihat banyak sastra, membaca banyak sastra, tapi sastra-sastra yang saya baca itu tidak ada yang menjelaskan tentang sadya dan sadhana. Toma dekhi jiwa moro bole Krishna namo ami bodo jani gelo dinara. By seeing you, Dengan melihat dirimu, automatically the Krishna name is coming to my tongue. ya, otomatis nama suci Krishna terpancar dari lidahku. My tongue is saying Krishna, Krishna, Krishna. Dan lidahku tanpa kenali sudah mengucapkan Krishna, Krishna, Krishna. I was thinking I am a very learned person. Dan sebelumnya saya berpikir saya ini orang yang terpelajar, orang yang banyak pengetahuan. Now my pride is crushed. Dan sekarang keangkuhan hamba ini sudah dihancurkan. Bhakta boli pade bahar Prabhu rajarane Prabhu kahe Krishna Krishna Kripa kari bol more sadhya sadhane Bhakta boli pade bahar Prabhu Rajarane Prabhu kahe Krishna Krishna Nama tulaila Koti janme pap gelo Pavitra hoila. So please, shower mercy on me. Please tell me about sadhya sadhana. Oh mohon, ya, sampaikanlah kepada hamba, berkarunialah kepada hamba, sampaikanlah pengetahuan tentang sadya dan sadhana ini. What is sadhya? What is sadhana? Apa itu sadya dan apa itu sadhana? Sadhya is the means, and Sadhya- sadhana is the goal. Ya. Sadhana is good. It's goal. Iya. Sadhana adalah tujuan dan sadya adalah cara untuk So mencapainya. please tell me what is sadhya and what is sadhana. Mohon sampaikanlah kepada hamba apa itu sadya, apa itu sadhana. So he fell, dandavat pranam to Mahaprabhu. Kemudian dia berdandawat pernam dan bersujud pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu kahe uta Krishna nama tulaila. Please get up. You chanted the name of Krishna. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, oh bangunlah, kau sudah mengucapkan nama suci Krishna. Now your sinful reaction for the crores of lives is gone. Ya, dan sekarang mulai saat ini, ya, ratusan reaksi dosa dari ratusan ribu kali penjelmaanmu yang di masa lampau telah hilang. Now you became pure. Dan sekarang kau sudah menjadi suci murni. So from this we can understand if someone will utter the name, chant the name of Lord Krishna. Dari kejadian ini, dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa kalau seseorang telah mengucapkan nama suci Krishna, Then he will become free from all sinful activities. maka dia sinful akan actions. terbebas dari reaksi dari kegiatan-kegiatannya yang berdosa. Krishna kaho, kaila upadesa, sabe Krishna kahe sabar, hoila prema vasha. So Mahaprabhu said to them, so all the Pathans said, chant Krishna Nam. Chant Krishna Nam. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Patan itu, yang ucapkan nama suci Krishna, ayo ucapkan nama suci Krishna. So when they chanted Krishna name, Kemudian ketika mereka semua they mulai also got ecstasy. mengucapkan nama suci Krishna dan mereka mulai mendapatkan gairah kebahagiaan rohani. They got loving ecstasy. Mereka mendapatkan gairah cinta kasih rohani. So
Prabhupada also, he did like that. He went to different countries and he preached about Harinam. Dan Srila Get Prabhupada juga Krishna melakukan to hal yang everyone. sama. Beliau pergi ke berbagai negara dan mengajarkan kepada setiap orang untuk mengucapkan nama suci Krishna. He went to Javana country, Mlecha country, and he preached there Hare Krishna Beliau Mahamantra. pergi ke negeri-negeri Yawana, negeri-negeri Mlecha dan mengajarkan keseluruhan Krishna ini, mengajarkan mereka mengucapkan nama suci Krishna. And he made so many devotees all over the world. Dan beliau membuat banyak penyembah, ya, jutaan penyembah di seluruh dunia. Pathana Vaishnava Boli Kailo Taro Khati Sarvatra Jaya Bhule Mahaprabhur Kirti. He became Vaishnava. That Pathan became Vaishnava. Maka para patan itu kemudian menjadi Vaishnava. Everywhere he was speaking about Mahaprabhu's glories. Dan akhirnya kemana-mana mereka mulai mengajarkan kemuliaan Sri Chaitanya Mahaprabhu. His name was Bijli Khan. Ya, nama mereka itu sebelumnya adalah Bijli Khan. He became Mahabhagavata. Mika kemudian diberikan nama diksa Mahabhagavata. So whenever you will go to any tirtha, you will find that Mahabhagavata Bijli Khan name is there. Ya, kemanapun kita pergi ke tempat-tempat perziarahan, ya, nama Bijli Khan ataupun Mahabhagavata itu ada di sana. So this way Mahaprabhu did so much lila. Dengan cara seperti ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan banyak sekali lila. In India, he came to western part of India. Kalau kita pergi ke bagian barat daripada India, India western part is famous for Javanas. Javanas ya, Muslims. jadi di Pakistan, Afghanistan, these are the bagian barat daripada India Barat itu terkenal sebagai Yawana, yaitu di Pakistan, negeri Pakistan. that Maulana took Diksha. Dan Maulana itu kemudian mengambil diksa. He became Ramdas. Kemudian dia menjadi Ramdas. So Bijli Khan, Bijli Khan paid obeisance to Mahaprabhu. bersujud pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu put his feet on his head. Ya, jadi kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menaruh kakinya di atas kepala mereka. So Mahaprabhu is so magnanimous, Itulah salah satu contoh bagaimana Sri Chaitanya so Mahaprabhu merciful. maha berkarunia, maha murah hati. अद्यापि गौरराय करे सही लीला अद्यापि गौरराय सही लीला करे कौन कौन भाग्यवान देखिवारे पार. Today also the same way Mahaprabhu is doing the same lila. Jadi pada saat ini juga Sri Chaitanya Mahaprabhu masih terus melanjutkan lila beliau yang sama. And those who are very fortunate, they can see this lila. Dan mereka yang sungguh-sungguh sangat beruntung, mereka dapat melihat lila How ini. Mahaprabhu is doing this lila everywhere. Ya, bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan lila ini di mana-mana. By Mahaprabhu's mercy, Atas karunia dari Sri Dear Chaitanya devotees, Mahaprabhu, atas they are moving everywhere. dan penyembah-penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, para Gaura Priyajana, beliau bergerak, berkeliling kemana-mana. And they are teaching everyone to chant Hare Krishna. Dan mereka, beliau-beliau ini mengajarkan kepada setiap orang untuk mengucapkan Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the only mantra by which one can please Bhagavan Krishna. Inilah satu-satunya mantra jika ini diucapkan dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, By chanting akan this mantra, menyucikan dirinya dan memberikan kebahagiaan rohani. one will develop love for Krishna. Ya, pada zaman Kali Yuga ini, kalau orang mengucapkan mantra ini, dia akan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Bhagawan Sri Krishna. This was spoken by my Gurudev in 1994. Birth temple. Ya, kelas ini disampaikan oleh Srila Gurudev tahun 1994 di Temple Perth. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Bol. Any question, any comments? Ada Pitak ya, pertanyaan? Ada komentar? Ah, sir.
Quran bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Why there is no Krishna names in Al-Quran or like that? Why Krishna not reveal himself in the Al-Quran that he is a supreme Godhead? There's no name of Krishna in Al-Quran. Krishna name may not be there, but Parameshwara is there. Ya, memang nama Krishna secara langsung tidak ada di sana, tetapi nama-nama lain yang mengacu kepada bentuk personal dari Tuhan seperti Parameshwara seperti itu adalah mengacu kepada And his personal complexion is black complexion. It is also. dan juga itu sudah dijelaskan bahwa warna kulit beliau adalah warna hitam, itu juga menuju kepada Krishna. So that is Krishna. Itulah Krishna. I heard in Bible also it is mentioned in old Bible. Ya, jadi dijelaskan juga di Perjanjian Lama ataupun Bible yang tua itu juga dijelaskan tentang Krishna. Jesus Christ came to India and met one small boy, black boy, like that. Something there. Iya, dan dijelaskan konon di sana di Perjanjian Lama itu Yesus Kristus datang ke India dan bertemu dengan anak kecil berwarna hitam gitu. Something is there in Bible. Ya, ada sesuatu yang ada di Bible itu. But now that Bible is not available. Dan Perjanjian Lama itu sudah tidak ada lagi karena ada perjanjian yang baru. Okay? Oke? Ya, kita akhiri sampai di sini supaya karena kita akan Mataji. They are asking question. This Muhammad worship Allah. Who is Allah? Because he is always Allah Akbar. Praying for the Allah. According to Quran Sharif, the one God and the God is having form. So it may be Allah or any name. ya, We don't mind for it. There is no question of impersonalism. There is a person to whom we should serve, and he is the Supreme Lord. ya, jadi ada syarif Quran yang mungkin yang dijelaskan oleh Syarif itu sudah menjelaskan bahwa ya apapun disebutkan namanya apakah Allah ataupun apa, tapi yang ada hanyalah satu iswara yang mempunyai bentuk dan warnanya itu warna hitam begitu. Yaitu mengacu kepada bentuk Tuhan, bentuk Krishna. Kalau terlalu gamblang dijelaskan terlalu mudah nanti preachingnya. If they in Quran or in Bible too clear they mention about Krishna, then devotee have no interest to preaching because too easy to preaching. Now they will have to come to us. Ya, ya, tanggal 14 akan ada mullah yang akan datang. They will come, and on 14 one mullah family will come. Bambang, Ya, Pemalang. Rahman, Rendan. ya, you first. Good. If in the Quran it said that God has a form, why are they so afraid of depicting God in a form? They are already stated. They are not going to the Later. conclusion. Yeah. The surface. They are just having some knowledge, which is beginning. It is said something. They are with that. They are not going to the details inside. Yeah. Conclusion. Jadi pertanyaannya Hari Namananda,
Ya, kalau memang nama bentuk Tuhan itu juga dijelaskan di dalam Quran, tapi kenapa mereka begitu takut untuk menguraikan ataupun menjelaskan tentang bentuk Tuhan itu gitu. Ya karena mereka membacanya di permulaan, sama seperti kita juga ataupun masyarakat kita membaca Bhagavad Gita hanya di permulaan, tidak sampai kesimpulannya, karena itu kesimpulannya Bhagavad Gita hanya karma, Brahman dan sebagainya. Ini sama mereka juga begitu, tidak sampai pada bab terakhir atau apa yang menjadi kesimpulan dari sastra itu. Same in Bhagavad Gita also. Yeah, Yes. same. Because mostly they only understand, Krishna only teach about karma or gyan like that. They never speak about bhakti, but bhakti is the conclusion. Because they don't go to end of this Bhagavad they Gita. go to the So end. therefore it is said, Purva apekya para balavattara. Yeah. Jadi karena itu tadi sudah dijelaskan dari Sri Chaitanya What is Mahaprabhu, earlier was Purwa dan Para. Jadi apa yang dijelaskan Learn awal itu hanya from bagian more sebagai pengantar, dan apa yang dijelaskan kemudian itu yang tidak pernah dipahami. Juga kalau Anda baca Srimad Bhagavatam kan tidak langsung di bab 3 yang menjelaskan tentang tentang berbagai inkarnasi Wisnu di sana kan tidak langsung menyebutkan Krishna kan. Tapi itulah kemudian dari bagian akhir, menjelang akhir baru menjelaskan semuanya tentang Krishna kan, seperti itu. Oke, ya. Apakah para penganut Al-Quran itu bisa digolongkan Mayawadi, atau mereka hanya baru step untuk menuju ke kebenaran sejati? Dan satu lagi, kalau sekarang tuh kan kan udah ada buku, banyak buku kita dicetak, disebarkan. Kalau zaman dulu tuh, zaman Sri Chaitanya Mahaprabhu itu gimana caranya menyebarkan ajaran ini? Apakah pakai apa? Premdan has two questions. Is that the follower of the Quran can consider as Mayawadi, or just the first step going to the process of bhakti? The second question, now we have many books like Bhagavatam or the print of Bhagavad Gita, so we can preach through that book. And in the time of Sri Gauranga Mahaprabhu, how is the tool? The way the devotee on that time preach the people. What is the first question? Huh? First question. First question is that the follower of Quran considered as a Mayawadi or the Mayavadi is first thing. Where there is no question of any sakar, subvises form, personal form of Bhagavan, that is Mayavadi. Jadi siapa yang mengikuti purwa peksa ataupun bagian awal daripada sastra yang hanya menjelaskan tentang nirakara, ya, yang nirwisesa ataupun yang tidak mempunyai bentuk, itu disebut Mayawadi. Tapi mereka yang kemudian mengikuti yang para, sebagaimana dijelaskan tadi, yang mengacu kepada personal God, mereka disebut sebagai personal. Sama juga di para pengikut Weda kan juga seperti itu. Second question. This time the devotee we can preach through, because we have many books like Bhagavad Gita, Bhagavatam, many books we can distribute. And during the time of Mahaprabhu, what is there any? They use Gita or other book to preach people, or Mahaprabhu ordered the 6 Goswamis to compile the books. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika zaman Sri Chaitanya Mahaprabhu memerintahkan pada 6 Goswami untuk menulis buku-buku. And before that, Vyasadeva, he compiled the Veda and Bhagavatam, Puranas. Dan sebelumnya Sri Vyasadeva sudah menulis begitu banyak sastra, Caturveda, Upanishad, Mahabharata, dan Srimad Bhagavatam. So it was there earlier also. Dan juga buku-buku itu juga sudah ada sebelumnya. Mahaprabhu time it was there.
Ya, zaman Chaitanya Mahaprabhu juga sudah ada, tapi mungkin tidak banyak sekarang gitu. And for more books, Mahaprabhu ordered to these Goswamis, they should Ya, jadi untuk compile books. ya, kemudian untuk pendalaman dari setiap aspek daripada ajaran Veda itu diajarkan, diperintahkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu pada para murid-murid beliau, para Sadhu Swami ini untuk menulis buku. Seperti Sanatana Goswami mengkompilasi semua sastra-sastra penting dalam Hari Bhakti Vilaha seperti itu kan. Kalau dipelajari itu banyak sekali aspek-aspek sastra yang dijelaskan di sana. Jadi setiap para Goswami itu memiliki spesialisasi sesuai dengan perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu apa yang harus beliau jelaskan supaya dipahami untuk menjadi bekal dari para penyembah di kemudian hari. Banyak sekali cerita-cerita Mahaprabhu yang mengajarkan kepada umat Muslim dan seperti tadi menjadi muridnya. Apakah ada yang dari Kristen? On the time, so many Lila Gauranga Mahaprabhu to preach to the Muslim people, and they become devotee, become follower of Mahaprabhu. Is that time, or on that time also, from the Christian or other sect, Sri Chaitanya Mahaprabhu preached it? Yeah. That is not, we can find here, but that is there. Ya, pasti ada juga di sana. Mlecha Javana means not only Muslim. Ya, Mlecha Yawana itu tidak berarti Muslim saja, termasuk juga kita sebenarnya. Those who do not follow the Shastra, they are Mlecha. Mereka yang tidak mengikuti sastra, mereka yang disebut Mlecha. Even Hindus are also Mlecha. Ya, bahkan Hindu They juga are not Mlecha. following Shastra. They Karena are mereka also tidak Mlecha. mengikuti sastra. Who is Mlecha? Who is Socha? Socha, Mlecha. This Socha. opposite word is Socha. Socha is very transparent and very pure. Who is Mlecha? Who is Socha? Jadi siapa yang disebut sebagai Mlecha, siapa yang disebut sebagai Socha? Who can understand suci. this? Siapa yang dapat mengerti hal ini? Only a bhakta can understand who is Mlecha and who is Socha. Hanya bhakta yang dapat mengerti siapa itu yang Mlecha, siapa yang Socha. Bukan Socha. Ini saja. Socha juga tadi artinya yang transparan, artinya bening, bersih, suci. Gitu. Segala sesuatu bisa dilihat dengan jelas, tidak abu-abu. Artinya pemahamannya, pikirannya, kata-katanya, perbuatannya semuanya clear. Oke, biar tidak terlalu. Somebody can speak loudly. You said, Bang, Cik, Bang. third Mix, class, you mix, said there was third dimension, fourth dimension, fifth dimension in the class. What is that? She said that in the class, you were speaking about third dimension, fourth dimension, Yeah, fifth third dimension. dimension, fourth dimension, Yes. fifth Could dimension. you explain that? Could you Yeah. explain that? We already said that fourth dimension, all the Vishnu Tattvas are there. Ya. But Jadi fifth dimension we say, actually that is called Panchama Jusa.
Panchamajusa. Panchamajusa means there is only Radha Krishna Prem. That is not available in fourth dimension even. If one will go to fourth dimension, he can find Vishnu Tattva. Bhagavat Tattva is there. But Radha Krishna Prem Leela, you will not find in fourth dimension. So therefore it is said, fifth dimension or fifth stage, one will get Radha Krishna Prem. Krishna, by playing his flute, is attracting the gopis and Srimati Radhika. That only we can find in fifth stage, not in fourth or third. Yeah. What is fourth and third? What is in fourth and third? Third dimension, we are here in this material Material world. Length, breadth and height is there. So everything we perceive, with everything we see the measurement. Length is there, breadth is there, height is there. So beyond this is fourth dimension, that is Bhagavan is remaining in that fourth dimension. That we cannot perceive, that we cannot understand. Remaining in third dimension. So if we will develop bhakti, we will go to Lord Vishnu, Vishnu Loka, then we can understand Lord Vishnu. Then more we will go in loving service, Prem Bhakti, then we can understand about Radha Krishna Prem. That is fifth stage. Jadi pertanyaan tadi, mungkin Mataji mendengarkan rekaman kelas ya, di mobil tadi didengar, yaitu tentang dimensi keempat dan dimensi kelima. Sedangkan dunia material ini disebut dengan dunia dengan 3 dimensi, yang ukurannya hanya dihitung dari panjang, lebar, tinggi, rendah, dan sebagainya. Jadi itulah keterbatasan kita di sini. Jadi untuk memahami yang 4 dimensi kita saja tidak mampu, karena itu melalui proses bakti, melalui proses kalau kita masuk kepada dunia transendental, pengetahuan rohani, baru kita sampai kepada 4 dimensi, di mana di sana dijelaskan tentang Wisnu Tattva, Vaikuntha Loka dan sebagainya, dunia rohani. Tapi kalau orang lebih dalam lagi maju di dalam cinta bakti rohani, ya, dalam Madhurya Lila memuja Sri Radha dan Krishna, mereka akan dapat memahami 5 dimensi ini ataupun Pancama Manjusa ini, yaitu lila rohani, Madhurya Lila antara Srimati Radharani dan Sri Krishna. Ya, bagaimana ketika Krishna meniup serulingnya dan para gopi Srimati Radharani datang kepada Krishna seperti itu. Inilah yang disebut dengan Pancama Manjusa. Bahkan ini tidak ada di dimensi keempat di Vaikuntha Loka dan apalagi di dunia material ini. Jadi seperti itu pemahamannya, penjelasannya. Waktu di Gundica, Maharaj menjelaskan tentang kenapa Subhadra juga ikut ke Brindawan. Nah, waktu itu saya mau bertanya, kenapa Sudarshan Chakra juga datang ke sana, artinya ada di dalam. So when in Gundicha, Maharaj said that the reason why Subhadra and Balaram was following Krishna to Vrindavan. So actually on that time, Sudama Prabhu want to ask, so why also Sudarshan Chakra also going there together? Sudarsana. Sudarsana. Darshan means to see. Yeah. Su means good. Yeah. Nice darshan. So how one can see Bhagavan, Without the mercy. Krishna's Leela, if his vision is not clear. Not clear. So only one can see Bhagavan, Krishna's Leela,
if he is free from all the material designations, Designations. and if he is all the senses are engaged in Krishna Seva, then only he can see Ya, the Leela of Bhagavan Krishna. ya, jadi pertanyaan tadi itu betul sekali. Karena pada umumnya kita berpikir sudarsana itu adalah senjata, ya, senjata yang cakra dan sebagainya. Tapi coba kamu baca dengan teliti apa namanya mantra pranam daripada sudarsana cakra itu. Ya. Sudarsana Maha Juala Koti Surya sama Prabha. Ya. Kalau dunia ini gelap, tidak ada sinar matahari. Then, Ya. Kemudian Agyana Timirandana. Ya. Sudarsana, Vaikuntabda. Sudarsana Samarsi, Yeah. our Yeah. Ajnana Timirandha, the darkness To or ignorance dispel. will be dispelled, Dispel. and we can see the Ya. beautiful Leela. Ya. So Jadi therefore Sudarsana is needed. ya. Jadi mungkin bagi para asura, bagi para apa yang ateis yang menentang Krishna, sudarsana adalah bentuk cakra yang akan membunuh mereka. Tetapi bagi para penyembah itu bukan senjata. Memang dalam bentuk senjata juga beliau dalam melindungi. Kita ingat kembali bagaimana lila daripada Ambarish Mahara dengan dengan Durvasa Muni, kan itu melindungi penyembah. Tapi yang lebih penting dari itu, sebagaimana Guru Mahara tadi menjelaskan, sudarsana. Artinya kalau seseorang dibebaskan dari konsep kehidupan material, ya, dan kemudian sudah dengan hatinya yang murni, dengan pencerahan yang sudah diberikan, mereka mulai melihat pandangan yang jernih, mendapat memandang dengan proses bakti yang dilakukan, dia memperoleh darsan yang sangat jelas. Mereka bisa melihat kehadiran Tuhan, melihat lila itu dengan baik dan sebagainya. Itu. Jadi beliau yang memberikan sinar terang untuk orang berjalan menuju Vaikunta, kan itu arti daripada sloka itu. Agyana Timirandana. Beliau menghilangkan segala kegelapan, kebodohan, ya, dan untuk bisa masuk ke dalam Vaikunta, kan itu jelas. Masuk ke dunia rohani. Sarvapadi vinirmuktam tatparatana nirmalam. Usikena usike sevan bhakti ruchati. How without mercy of Sudarshan we cannot serve Bhagavan Krishna by our all limbs and senses, and we cannot become free from material designation. Ya. Dan tanpa karunia dari Sudarsana Cakra, bagaimana kita dapat melayani, ya, guru, melayani Sri Krishna dengan kesucian dan kemurnian hati kita. Kalau kita masih diliputi oleh konsep hidup badan, masih ada keinginan material dan sebagainya. Lihat sekarang, ya, karena Sudarsana Cakra dari Prabu Sudama, semuanya sekarang menjadi lebih jelas. Ya. Saya pernah dengar dari teman di Orissa, tapi saya nggak pernah perhatikan cakra yang di Puri itu bisa dilihat dari segala arah. Oh, benar? Ada banyak keajaiban. Yeah. He had heard from his friend in Orissa that the chakra in the top of Temple Jagannath in Puri can be seen from any direction. Is that correct like that? Yeah. Ya. Karena beliau di atas, dari arah mana saja bisa dilihat. Ya. Maharaj said yesterday we are not able to go to see Jagannath inside, but we can see Chakra and Patit Pavan Jagannath also there. Kemarin Saudara Chandra Swami juga sudah menjelaskan dengan baik sekali. Kalau kita tidak bisa masuk ke Tempel Jagannath, melihat Patita Pawana Jagannath yang bersemayam di pintu gerbang singa, dan juga melihat Sudarsana Cakra di atas tempel, itu sudah sama dengan darsan dengan
Sri Jagannath. Out of devotion, if you will see Chakra, you will see Jagannath Baladev Subhadra there. Ya, dengan If you have devotion, if you will see Chakra, you can find Jagannath Baladev Subhadra there. ya, dengan kalau kita memiliki cinta bakti rohani di dalam hati kita dengan melihat Sudarsana Cakra itu, kita melihat ya Jagannath di sana. Ya, kan ada penyembah yang siapa namanya? Dasa Bauri. Yang dihidangkan nasi kemudian diisi sayur itu, dia tidak makan nasi itu, dia hanya memandang itu sambil menangis. Kenapa? Dia menangis. Istrinya tidak mengerti. Kemudian pamannya dipanggil, oh dia melihat Jagannath di sana. Jangan dibuat, hancurkan saja, campur aja baru dia. Okay. Jam 3 biar tidak terlambat Thank you. ke perjalanan kita. Baiklah, kita akhiri ya rembuk kita sore ini, siang ini, dan kita lanjutkan dengan sewa yang sudah menanti, yang menjadi favorit di antara semua pelayanan penyempurna. Jadi karunia itu melalui telinga, melalui lidah kita bisa dapat. Ya. Jaya Sri Sri Chaitanya Lila ki jai. Jai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai Guru Maharaj ki. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya.